Hello everyone, welcome back to Abid Siksa. Etia ami ajir dintur guruttopurno news article khamuk alochona korim. Aji alochona koriboloi loa topic keta hoise oil imports from Russia hits 38-month low. Then India, second hoise India fulfills $120 million commitment to Chabahar Port and RBI Monetary Policy in February 2026. Etiniuta topic or uporot etia ami alochona korim. Thik ase? আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা প্ৰথম টপিকটো হৈছে oil imports from Russia hit 38-month low. কি কৈছে oil imports from Russia hit 38-month low. ইয়াৰ ওপৰতো আৰ্টিকেলটোত কি আহিছে বা ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু চাব পাৰো পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেইখিনিও আমি চাম ঠিক আছে The news highlights a significant pivot in India's oil procurement strategy. After nearly 3 years of record high imports from Russia, India's intake has hit a 38-month low, and Russia's share dropping from 34% to 25% within a month. This is occurring against the backdrop of a major India-US trade deal and the tightening US sanctions on Russia entities like Rosneft and Lukoil. ঠিক আছে so ইয়াতে কি কৈছে নিউজ টু যে in 38 months India's intake has hit 38 month low 38 month low আমি ফেস কৰিছো কৰ India import from Russia oil import from Russia ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আৰু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে Russia's share dropping from 34% to 25% আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে 34% to 34% অৰ পৰা কিমানলৈকে ড্ৰপ হৈ গৈছে 25% লৈ ড্ৰপ হৈ গৈছে এটো কিহৰ কাৰণে হৈছে বুলি কৈছে this is occurring against the backdrop of a major India US trade deal যেহেতু India US trade deal হৈছে then tightening the US sanctions on Russian entities like Rosneft and Lukoil so এই যোনটো India US trade deal হৈছে তাৰ ফলত তাৰ ব্যাকড্ৰপ হিচাপে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিছে বুলি আমি পাইছো ঠিক আছে কি হাইলাইটস এন্ড ডেটা পয়েন্টস so আমি হাইলাইটস খিনি সাম ডেটা পয়েন্টস উনখিনি আমাৰ ডেটা আছে ইম্পৰ্টেন্ট সেইখিনি সাম Russian decline imports from Russia fell to 2.7 billion in December 2025 figure to মনত ৰাখিব 2.7 billion dollar in December 2025 ৰাছিয়াৰ পৰা যোনখিনি ইম্পৰ্ট হৈছে সেইখিনি কিমানখিনি ডিক্লাইন হৈছে বুলি কৈছে 2.7 million dollar ঠিক আছে billion dollar sorry 2.7 billion dollar in December 2025 লৈকে US surge imports from the US rose by 31% compared to the previous year আনহাতে যদি আমি চাও US ৰ পৰা যিমান ইম্পৰ্ট কৰো যোনখিনি ইম্পৰ্ট কৰো তাৰ 31% rose হৈছে বা বাঢ়ি গৈছে compared to the previous year সতকে 31% কি হৈছে বাঢ়ি গৈছে The Trump factor jodi ami saw ki hoy the US has linked a reduction in tariff on Indian goods USA ki korise tariff reduction korise Indian goods by Indian goods import from 50% down to 18% 50% or 18% reduce korise a tariff Indian imports or uporot to India's commitment to reduce or stop Russian oil purchases Russia pra oil purchases to reduce kora promise to against the ki korise Trump have reduction 50% reduce korise tariff on Indian goods from 50% to 18% then substitution strategy ami jodi Russia par oil import nokoru amar substitution hisabe ki thakibo India is exploring Venezuelan crude and increasing US energy imports to fill the gap so India is exploring ki boli koise Venezuelan crude and increasing US energy imports US or junto energy imports ami je energy import koru US or pora tar through di ki korise fill koribo bisarise fill the gap junto ami Russia pora junto Russia logot amar he gap tu hoi goise thik ase he gap tu fill koribo karone we are exploring Venezuelan crude and increasing US energy imports So impact on economy and inflation eto economy ba inflation at keneke impact koribo pare logistical challenges shipping oil from the US Gulf Coast or Venezuela is
4.5 to 5 times farther than from Russia. আমি রাশিয়ার পৰা ইম্পোর্ট কৰিলে আমাৰ জিওগ্ৰাফিক্যালি যদি আমি চাও আমি ৰাশিয়াৰ বেছি ক্লোজ আছো আৰু তাৰ ফলত আমি কি দেখিবলৈ পাও ভেনেজুৱেলা বা আমি যদি US গাফ কোষ্টৰ পৰা যদি আমি অইল ইম্পোর্ট কৰো দেন 4 to 5 টাইমস দূৰত হৈ যাব আমি ৰাছিয়াৰ পৰা যিমান আমি যিমানখিনি দূৰত্বত বা যোনখিনি ডিস্টেন্সত আমি অইল ইম্পোর্ট কৰি আছো তাতকে 4.5 to 5 times farther হ'ব The fiscal burden যদি চাওয়া complete exit from Russian oil could increase India's annual import bill increase কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ exit from Russian oil completely যদি exit কৰো Russian oilৰ পৰা মানে import কৰাৰ পৰা তেতিয়া কি হ'ব পাৰে আমাৰ India's annual যোনটো import bill আছে হেতু কি হ'ব পাৰে increase হ'ব পাৰে by 9 to 11 billion dollar potentially impacting the current account deficit কি কৰিব পাৰে impact কৰিব পাৰে domestic fuel prices and domestic fuel যদি এটো increase হৈ যায় যদি import bill increase হৈ যায় then eventually কি হ'ব domestic যোনটো fuel prices হ'ব হেতু increase হৈ যাব so this could be the result of the current scenario So here related to MCQ some with reference to the India's crude oil imports from Russia consider the following statement Russia's one statement second statement and three statement Russia's share in India's crude oil imports fell to about one-fourth in December 2025 one-fourth decrease hoise boli koise one-fourth ki hoise fell hoise one-fourth amar kimanalike drop hoi goise boli koisile আমি যদি চাও to 25% অলিকে so হেতু কি হ'ব কি কৈছে 1/4 of December in December 2025 this was the lowest share of Russian oil in India's import in the last 3 years etu lowest share বুলি কৈছে decline was accompanied by an increase in crude oil imports from US er পৰা crude oil import বঢ়াৰ ফলত মানে লগতে accompany কৰিছে এই decline টোৱে তো আমি যদি চাও এটো ঠিক আছে 1/4 of the 1/4 fell hoise in December 2026 and the lowest share Russian oil in last 3 years yes correct and the decline was accompanied by an increase in crude oil import from the US yes তিনিওটা আমাৰ অপচন কারেক্ট হৈছে ইয়াতে সো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 2 and 3 so next যদি আমি চাও next আমাৰ নিউজ আছে India fulfills $120 million commitment to Chabahar Port যেহেতু আমি সবে জানো যে ইন্ডিয়াই রাশিয়া আৰু আফগানিস্তানৰ লগত মিলি Chabahar Port কি কৰি আছিল এটা পেক কৰিছিল আৰু তাৰ সেই ডিলটোৰ লগতে কি কৰি আছিল Chabahar Port ডেভেলপ কৰি আছিল যাতে ইন্ডিয়াই পাকিস্তান টাচ নকৰাকে ডাইৰেক্টলি থ্ৰু ইৰান কি কৰিব পাৰে আফগানিস্তানত লগত ট্ৰেড কৰিব পাৰে সো ইন্ডিয়া এতিয়া কি কৰিছে ইন্ডিয়া ফুলফিল কৰিছে 120 million commitment to Chabahar Port $120 million commitment to Chabahar Port The Minister of External Affairs recently informed Parliament that India has fully settled its 120 million financial obligation jiman 120 million financial obligation asle hetu fully ki korise boli koise settle korise boli koise for the procurement of equipment at Iran's Chabahar Port Iranor Chabahar Port er kane jiman khini obligations asile jiman khini financial obligation asile hekhini fully settled hoi goise boli Minister of External Affairs e jonaise parliament ami jodi lab Chabahar Port tu saw khungini jagat ase eya hoise Arabian Sea হয় না Arabian Sea এখিনিত আমাৰ ইন্ডিয়া ইয়াতে আছে this is India এখিনি হল ইন্ডিয়া এখিনি হল পাকিস্তান ঠিক আছে পাকিস্তান এইখিনি এৰিয়া হৈছে আমাৰ এইখিনি এৰিয়া হৈছে ইৰান ঠিক আছে আৰু এই ৰেড স্পট যোনটো আছে হেতু হৈছে যদি মই অলপ জুম কৰিব চেষ্টা কৰিম সো যদি আপোনালোকে ধৰিবলে পাৰে সো আমি ইয়াত যদি চাও ঠিক আছে এটো হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়া
আমাৰ ইণ্ডিয়া ইয়াতে আছে ঠিক আছে এণ্ড এইখিনিতে আছে পাকিস্তান sorry god so here it is India আৰু এইখিনিতে পাকিস্তান আছে আৰু তাৰ পিছত যদি চাও এইখিনিত ইৰাণ আছে ঠিক আছে এয়া হৈছে আৰবিয়ান সি এইখিনি হৈছে আৰবিয়ান সি এটো গাফ অফ ওমান ঠিক আছে গাফ অফ ওমান আৰু এইখিনি জায়গা ইৰাণ তো চাবাহাৰ পোর্ট আছে ইয়াতে চাবাহাৰ পোর্ট কোড আছে ইয়াতে এইখিনি যোনখিনি এৰিয়া সিস্তান বালচিস্তান বুলি কয় সিস্তান বালচিস্তান আৰু এইখিনি ইৰাণৰ সেইখিনি মাজতে কি আছে চাবাহাৰ পোর্ট আছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াই যাতে এই আমাৰ পোর্ট ইণ্ডিয়ান পোর্ট খিনিৰ পৰা কি কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট ইয়ালে থ্ৰু waterways গৈ পিনি পাকিস্তান টাচ নকৰাকে ডাইৰেক্ট কি কৰিব পাৰে আফগানিস্তানলৈ আমি আফগানিস্তানৰ লগত ট্ৰেড কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে এই পোর্টটো ডেভেলপ কৰি আছে আৰু এটো খুব সিগনিফিকেন্ট আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে খুব স্ট্ৰ্যাটেজিক এটা আমাৰ কাৰণে স্ট্ৰ্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট হয় এটো ঠিক আছে সো এইখিনিতে আছে চাবাহাৰ পোর্ট সুধিব পাৰে অলপ চাবাহাৰ পোর্টৰ বিষয়ে আমি নেক্সট স্লাইডত চাম So location code আছে সিস্তান বালুচিস্তানৰ আছে location code আছে সিস্তান বালুচিস্তান province Iran and on the Makram coast সুধিব পাৰে যে কোনখিনি জায়গাত আছে গাফ অফ ওমান এনেকে সুধিব পাৰে কোড আছে গাফ অফ ওমানত আছে আৰু এক্সাক্ট লোকেশনটো যদি হয় সিস্তান বালুচিস্তান provinceত আছে Iran and on the Makram coast আছে কি কোষ্টত আছে Makram coast in Sistan Balochistan area of Iran and Gulf of Omanot আছে significance কি হয় Iran's only deep sea port Iranor only deep sea port হয় to with direct access to Indian Ocean এলে যাব পৰা only deep sea port হয় এটো Iranor ঠিক আছে only deep sea port of Iran ঠিক আছে then আমি যদি strategic যদি আমি terminal চাও India operates the Shahid Beheshti terminal India operates কৰে Shahid Beheshti terminal ইয়াতে and trilateral agreement যদি ইয়াৰ ওপৰত আমি চাও that signed in 2016 between India Iran and Afghanistan to establish a ট্ৰানজিট কৰিডৰ এটা ট্ৰানজিট কৰিডৰ এস্টাবলিশ কৰিব কাৰণে এটা ডিল হৈছিল বা এগ্ৰিমেন্ট হৈছিল ইন 2016 বিটুইন কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া ইৰাণ এণ্ড আফগানিস্তানৰ মাজত তো কানেক্টিভিটি হাব কেনেকুৱা হ'ব ইট ক্ৰিটিকেল নোট ফৰ দা ইন্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ সাউথ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিডৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ সাউথ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিডৰ এটা ক্ৰিটিকেল নোট হ'ব and connecting India to Central Asia, Russia and Europe. Russia লগত Central Asia লগত আৰু ইউৰোপৰ লগত এটো কি কৰিব কানেক্ট কৰিব ইণ্ডিয়া timeline the recent 120 million payment was part of a 10-year memorandum signed in May 2024 May 2024 এটা memorandum sign কৰিছিল for 10 years তাৰে part হিচাপে 120 million payment এতিয়া ফুলফিল হৈছে for Chabahar Port geopolitical significance কি হ'ব ইয়াৰ bypassing Pakistan ঠিক আছে bypassing Pakistan Chabahar remains India's only viable land bridge to Afghanistan and Central Asia and bypassing the Pakistani land route আমি bypass কৰি পিনি Afghanistan বা Central Asia লৈ যাব পৰা এটো only viable land bridge to Afghanistan or Central Asia ঠিক আছে countering China আৰু এটা significance আছে ইয়াৰ countering China it serves as a strategic counterweight to China's Gwadar port যেহেতু Gwadar port আছে ওচৰতে তাক significant strategically counter কৰা এটা আমাৰ কাম কৰে এটোৱে located just 170 kilometer away Chinaৰ কি আছে Gwadar port আছে regional credibility opting out now could be perceived as India's yielding to external pressure and potentially allowing China to fill the vacuum in Iran's infrastructure ঠিক আছে এইখিনি হ'ব পাৰে significance geopolitically so আমি ইয়াৰ এটা MCQ চাম so with reference to Chabahar port consider the following statement
Chabahar Port is located on the Gulf of Oman, hoine Gulf of Oman or asene Chabahar Port. Yes, correct. Then it provides India direct access to Afghanistan bypassing Pakistan, hoine by Pakistan bypass korimi direct access diye Afghanistan oloy. Yes, correct. So the port is jointly developed by India, Iran and Afghanistan under a trilateral agreement. Hoine trilateral agreement hoisle in 2010. ঠিক আছে কি হ'ব আনসাৰটো D 1 2 and 3 1 2 and 3 So আজিৰ third number topic to hoise RBI Monetary Policy February 2026 RBI Monetary Policy meeting hoise recently so tate kenuka dhoroner teuluke decision lole hetu ami sam aru monetary RBI Monetary Policy uporotu olopman ami saboloi chesta korim The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged. Policies on the repo rate as unchanged korise at 5.25%. At 5.25% or unchanged korise amra change kora nai and decided to continue with a neutral stance. Neutral stance ot continue koribo karone decide korise. Okay, key policy decision at a glance. Key decision lole hai key policy decision khini ami sam. The Monetary Policy Committee led by Governor Governor Sanjay Malhotra. Sanjay Malhotra, monot rakhiba Sanjay Malhotra is the current governor of RBI opted for a status quo, no change. Change eku nohobo and on interest rate. Interest rates bilakot jate change nohoy tar karone ki koise opt korise. Ami jodi sam repo rate kihot ase etia current rate unchanged korise 5.25% asile agoto etiao ase. Standing deposit facility jodi rates are SDF rate jodi sam 5% asile agoto etiao 5% ase. MSF aru bank rate jodi sam 5.50% then etiao unchanged. Tinute unchanged korise. Policy stance jodi sam neutral boli koise retain. Neutral asile stance etiao neutral hoy ase. Core economic indicators and projections. Ekhini jodi saw the RBI has subtly adjusted its outlook based on a Goldilocks scenario based kori pini kenuka adjust koribo logia hoise he thik tene dore teluke adjust korise. Goldilocks mane moi agor newspaper analysis to koisilu je Goldilocks mane hol enuka eta situation economy jot neki khub basic growth no hoy khub basic growth to komiyo jua nai thik ase thik thak khub basi inflation bahut beshi bahiyo jua nai ba bahut beshi komiyo jua nai the balance economy thik ase so where growth is strong and inflation though slightly revised Goldilocks mane scenario mane hol strong growth is strong and inflation though slightly revised remains manageable. Inflation manageable hoy thake. So real GDP growth jodi ami sam financial year 2026 revised upward to 7.4% from 7.3%. 7.3% or pra 7.4% dele revise korise. Inflation consumer price index outlook jodi ami sam financial year 26 projection 2.1% slightly upward revised 2.1% dele korise. Near term jodi quarter 1 and quarter 2 for financial year 2027 jodi projection to saw ami at 4% and 4.2%. Quarter 1 or quarter 2 karone 4% and 4.2%. Okay, so ami etia sam je amar karone yar important hobo exam perspective on monetary policy ki hoy. Monetary Policy Committee is a statutory 6-member body. Kejon eta statutory body hoy মনত ৰাখিব Monetary Policy Committee statutory body হয় আৰু 6-member body 6 জন member থাকে established under the RBI Act of 1934 কিহৰ কোনটো এক্টৰ আন্ডাৰত established কৰিছিলে the RBI Act of 1934 amended in 2016 ৰ amendment হৈছিলে to fix the policy repo rate or policy fix কৰিব কাৰণে aiming to manage inflation within 4% range যাতে 4% range of inflation fix কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা amendment কৰিছিল 2016 ত It replaced the technical advisory committee and it's chaired by the RBI governor. Important context here is the Monetary Policy Committee was recommended by Urjit Patel committee. Prashna hai kitiba porikha je kune recommend korisile Monetary Policy Committee to it was recommended by Urjit Patel committee. It operates under the RBI Act 1934 keneke operate kore under the RBI Act of 1934 as amended in 2016. The RBI publishes a monetary policy report twice a year. Monetary policy report RBI dubar publish kore in a year.
The Monetary Policy Committee decides policy rates to achieve the inflation target set by the government. So Monetary Policy Committee ki kore decide kore policy rates decide kore kihor karone to achieve the inflation target set by the government. So inflation target kune set kore, government set kore. So key aspect composition jodi ami sao Monetary Policy Committee 6 members 6 জন member থাকে total 3 from RBI RBI পৰা 3 জন member থাকে এই 3 জন member কোন কোন থাকিব governor deputy governor and one officer and 3 external members appointed by the central government for 4-year term. So 6 জন member থাকে হে monetary policy 6 জন member থাকে মনত ৰাখিব হে 6 members of 3 members কি থাকিব 3 members থাকিব RBI এজন থাকিব RBI governor and আনজন থাকিব deputy governor and one থাকিব one officer ঠিক আছে এজন থাকিব one officer 3 from RBI and 3 external members appointed 3 জন member থাকিব appointed by the central government for 4-year term. Objective কি থাকিব monetary policy committee to maintain price stability while keeping growth in mind. Maintain price stability to maintain koribo karone jodi price stability to maintain korar logote keeping growth in mind. Decisions are binding on the RBI Monetary Policy Committee junto decision loy he decision to RBI binding hoy RBI upot binding hoy and made by a majority vote aru he decision to keneke loy 6 members ase tare majority vote loy. The governor has a casting vote in case of tie যদি সমান ভোট হৈ যায় যেনে 6 জন মেম্বার আছে 3টা ভোট হৈ গল and যদি টাই হৈ যায় then in that case governor has a casting vote. Frequency committee meets at least 4 times a year meet hoy ba log hoy meeting hoy committee tour. Inflation target jodi ami sao the government of India sets the inflation target jehetu koislu government of India inflation target set kore aru etia current jodi ami inflation target sao 4% hoy with a minus 2% tolerance band. So 4% hoy ene tatke 2 uporoto jabo pare ba 2 toloto jabo pare every 5 years ot ki kore hetu set kore every 5 years er ekhini ami দেখিবলৈ পাও target. Which of the following statements regarding Monetary Policy Committee is correct? Monetary Policy Committee eta ketaman ami MCQ loi ahisu tar oporot hetu ami sametia. It consists of 6 members. Monetary policy kejon member thake boli koisilu 6 members thake hoine correct. All members are appointed by RBI. All members all do sabo all members are appointed by RBI hoy jano 6 jon member thake 6 জনৰ 3 জন কোন থাকে আৰু 3 জন কোন থাকে 3 জন RBI governor RBI থাকে RBI ফালৰ পৰা থাকে আৰু 3 জন appointed by the central government. So all members are not appointed by the RBI. ঠিক আছে governor of RBI act as the chairperson. Yes, governor of RBI act as the chairperson. So correct answer to কি হ'ব 1 and 3. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব C 1 and 3. So ইমান খিনি আছিল আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰ্টিকেল সমূহ যোন কিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ পেপাৰত পাবলিশ হৈছিলে সো কাইলৈ আমি আকৌ কাইলৈ দিনটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আৰ্টিকেল সমূহ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো আজিলৈ ইমানে আছিল থ্যাংক ইউ